ایک پٹھان نے مسجد سے جوتی چوری کی اور پکڑا گیا۔ مولوی نے کہا اس نے جوتی چوری کی ہے اس لیے اس کی ٹینڈ کروا دو۔ پٹھان گھبرا کے بولا ایک جوتا واپس لے لو اور فوجی کٹنگ کروا دو۔ شوہر بولا جان سوچا تمہیں کال کر لوں، تم مجھے یاد کر رہی ہوں گی۔ بیوی بولی اور جو صبح لڑائی ہوئی تھی وہ کیا تھا؟ شوہر بولا او فٹے منہ گھر دا نمبر مل گیا۔ ایک پٹھان بادام بیچ رہا تھا۔ سردار نے پوچھا یہ کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ پٹھان بولا اچھا یہ بتاؤ 1 کلو چاول میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ سردار بولا پتہ نہیں۔ پٹھان نے اس کو ایک بادام کھلایا اور بولا بتاؤ 1 درجن میں کتنے آم ہوتے ہیں؟ سردار بولا 12۔ پٹھان بولا دیکھو دماغ تیز ہوا نا۔ سردار بولا 2 کلو دے دے یار، یہ تو بہت کام کی چیز ہے۔ استانی بولی اگر اپنا کردار اچھا کرنا ہے تو اپنی ہر استانی کو ماں سمجھو۔ شاگرد بولا لیکن میڈم جی اس سے ہمارے ابو کا کردار خراب ہو جائے گا۔ ایک پٹھان پنجابی اور بلوچی تینوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ ایک دن پنجابی بولا آج سب دوست وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سب اکٹھے جئیں گے اور تم دونوں اکٹھے مرو گے۔ پٹھان اور بلوچی نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں ہمارے ساتھ مرو گے؟ تو پنجابی بولا میں تینوں دفنانا نہیں۔ بیوی بولی اگر میں گم ہو گئی تو تم کیا کرو گے؟ شوہر بولا میں اخبار میں اشتہار دوں گا۔ بیوی خوش ہوتے ہوئے بولی اشتہار پر کیا لکھواؤ گے؟ شوہر بولا میں لکھواؤں گا کہ جس کو بھی ملے وہ اس کو تھوڑا اور دور چھوڑ آئے۔ کسی نے شادی شدہ آدمی سے پوچھا شادی سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا شادی سے پہلے میں وہ کرتا تھا جو میرا دل کرتا تھا۔ کچھ شادی شدہ بھائی گھر میں بیوی سے ڈنڈے کھا کر باہر دوستوں کو جا کر کہتے ہیں آج میں پائے کھا کر آیا ہوں۔ ایک پٹھان کی شادی نرس سے ہو گئی۔ دوست نے پوچھا سناؤ خان صاحب بھابھی کے ساتھ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ پٹھان بولا یار عذاب میں پھنس گیا ہوں، جب تک سسٹر نہ کہو سنتی ہی نہیں۔ بیوی بولی آپ بہت موٹے ہو گئے ہو۔ پٹھان بولا آپ بھی تو بہت موٹی ہو گئی ہو۔ بیوی بولی میں تو ماں بننے والی ہوں۔ پٹھان بولا میں بھی تو باپ بننے والا ہوں۔ ایک سردار کی بیوی ڈرائیور کے ساتھ بھاگ گئی۔ لوگوں نے پوچھا سردار جی اب آپ کیا کرو گے؟ سردار بولا کرنا کی ہے اور گاڑی آپ خود چلاویں گے۔ ایک پٹھان کی شلوار پھٹ گئی، درزی سے شلوار سلوائی اور بل پوچھا۔ درزی بولا 250 روپے۔ پٹھان نے اسے 500 روپے دیے۔ درزی بولا یہ کیا؟ پٹھان بولا تیرا بل سن کر پھر سے پھٹ گئی ہے۔ ایک لڑکا اداس بیٹھا پانی میں پتھر پھینک رہا تھا۔ اتنے میں ایک مینڈک اوپر آیا اور بولا انی دیا پانی ویچا میں تیری ساری اداسی کڈھا، پتھر مار کے میری بیوی دا سر پھاڑ دیتا ہی۔ ولیمے کے بعد امیر آدمی ہنی مون کے لیے نکل جاتا ہے، جبکہ غریب آدمی کے پیچھے پورے 6 ماہ تک ٹینٹوں والا پڑا رہتا ہے۔ 62 پلیٹیں، 52 چمچے،
ते 7 जग पूरे करवाओ। सरदार का दोस्त सरदार से बोला, सरदार जी अगर आपकी बीवी को चुड़ैल लिपट जाए तो आप क्या करेंगे? सरदार हंसते हुए बोला, मुझे क्या करना है, ये दोनों बहनों का आपस का मामला है। बीवी नई साड़ी के लिए जिद कर रही थी। मियाँ ने समझाया, नेक बख्त तुम्हारी अलमारी साड़ियों से भरी पड़ी है, नई साड़ी पर पैसे खर्च करने का क्या फ़ायदा? बीवी ने कहा, वो सब मोहल्ले वालियों ने देख रखी हैं। मियाँ ने कहा, अच्छा तो चलो यूँ करते हैं कि मोहल्ला ही बदल लेते हैं। लड़कियां 8,000 का सूट लेने के बाद रिक्शे वाले से 10 रुपए के पीछे लड़ रही होती हैं, और कुछ तो 10 रुपए के पीछे इतनी जज्बाती हो जाती हैं कि पैदल ही घर चली जाती हैं और कहती हैं, ना जा साड़ियाँ केड़ियाँ लत्ता टुटियाँ ने। बीवी बोली, फर्ज करो मैं तुम्हारी हर बात मानूं और समझूं तो? शौहर हंसते हुए ज़मीन पर गिर गया। बीवी बोली, क्या हुआ? शौहर बोला, मुझसे तो फर्ज भी नहीं हो रहा। एक पठान ने खरबूजों की रेहड़ी लगाई। शाम के 4 बज गए लेकिन एक भी गाहक नहीं आया और खरबूजे गर्मी की वजह से सुंगड़ गए। पठान खरबूजों पर पानी छिड़कते हुए बोला, ओए बेगैरतों, नहीं बिकना ते ना बिको, होश ते फड़ो। पड़ोसी बोला, रात को दरवाज़ा बंद करके सोया करो, मैंने कल रात वो सब कुछ देख लिया जो तुम अपनी बीवी के साथ कर रहे थे। सरदार हंसते हुए ताली मारकर बोला, बेगैरत, हम तो कल रात घर पर थे ही नहीं। मैंने अम्मी से कहा, मुझे लगता है कि आप लोगों ने मुझे कहीं से गोद लिया हुआ है। अम्मी ने फ़ौरन जवाब दिया, बेटा अगर हमने गोद ही लेना होता तो तुम जैसे चब्बल क्यों लेते, देखभाल कर कोई अच्छा सा बच्चा ले आते। मैं मोबाइल पर वॉइस पासवर्ड लगा रहा था, अचानक कुत्ता भौंक कर चला गया। अब 4 दिन हो गए हैं, ना तो कुत्ता मिल रहा है और ना ही पासवर्ड खुल रहा है। माँ अपने तोतले बेटे से बोली, आज हम तुम्हारा रिश्ता देखने जा रहे हैं, तुम वहाँ बोलना मत। लड़का बोला, ठीक है। लड़की वालों के घर लड़की चाय लाई और लड़का चाय पीते हुए बोला, हाय दरम है, दरम है। लड़की भी फौरन बोली, फूट मारो, फूट मारो।